ngerjain kakak aku guys yang namanya Kak Piki ya. Yaudah guys, kita langsung kerjain. Kamu umpet. Yaudah sana kakak umpetin ke si Ayuna tuh. Yaudah guys, kita umpetin dulu di sini aja ya. Oke, yuk langsung aja kita lari. Yuk, jangan lupa subscribe, comment, share, and like. Share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga bisa menonton aku.